Ano nga yung sinasabi ko guys, buong araw ang ulan guys. Tingnan nyo mamaya guys, yung daanan namin guys. Parang dagat na guys. Parang swimming pool. Ganito yung lugar namin dito guys. Pag umuulan guys na malakas, bumabaha ka agad. Yan guys, tingnan nyo guys yung daanan namin guys. Tingnan nyo yung mga sasakyan guys, lubog na guys. Hanggang dulo yan guys.这跟赶海一样的吧？ Ang problema guys, mamaya pag uwi guys, paano makadaan yung motor dito. Yan guys, oh, grabe. Tingnan nyo yung eskwelahan ng Penyo guys, pinasok ng tubig guys, oh. Yan, oh, tingnan nyo. Grabe guys, mura nagdagat guys, oh. Allah, grabe. Kung saon na ako ni papuli ron. Backlog na ni guys. Grabe guys. Parang ano guys eh. Parang dagat na talaga guys, oh. Pati yung sa bahay guys. My godness. 这两个讲究可以的，这两个可以的， Oh, 是吧？去帮忙嘛。我个球，我操！ hala. Pati yung sa opisina guys. Di basta-basta guys, oh.